वेस्ट बेंगल पनत बाकुड़ा हनत रेना बुनुग्राम आतुरेन हर दा लेगिते मेना आकात कुआ अड़ी हरबरे हर कुआ काथारे बाडय काना ओना आतुरे दो 300 गोटांग खन हो जस्ती खारज मेना आकादा मेनखान आतुरेन हर दो दा बांको ᱧᱟᱢᱮᱫ कानते अड़ी एटकेटोरे रे मेना आकात कुआ भारत दिसम रिया हनत पनत करे ओका करे दो चाराट सितुंग ते हड़ को हरबरो कना आर ओका करे दो दा अनाट ते हड़ को हरबरो कना उनका की ᱧᱮᱞᱤना बाकुड़ा हनत रिया बेलियातोड़ ग्राम पंचायत रे मिना बुनुग्राम आतु ओना आतु रेन हड़ दो दा अनाट खातिर ते अडी हरबरो रेगे मेना आखात कुआ बाडायो कना दिन हिलोग गी कमी कसनी बगी काते दा जोगाड़ कमी होरारे लाहा को छुटक कना दा जोगाड़ हुइलेन खान गी तायम दाराम ओड़ा रिया आपान अपिन को कमी जंग कना অনেক দিন থেকে জলের সমস্যা আমাদের গ্রামে বরাবর পানীয় জলের পাইপলাইন পড়েছে কিন্তু আংশিক মানে পুরো গ্রাম বিছানা হয়নি পাশের গ্রাম জল হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের গ্রামে এখনো জল হয়নি অথচ না জল আসেনি অথচ গ্রামের বুক দিয়ে মানে মেন লাইন গেছে শাখা লাইন প্রশাসনিকভাবে জানিয়েছেন এমএলএ সাহেবকে জানানো হয়েছে পঞ্চায়েতে বারবার জানানো হয় ব্লকেও জানানো হয়েছে কেন জল আসছে না জানি না কেন আসছে না জানি না আর কি সে অদৃশ্য কারণ কি অত কোনো কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার তো উনি বলছেন যে পেন্ডিং কোনো কাজ রাখা যাবে না অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছে মাননীয় কিন্তু আমাদের এখানে কি টেকনিক্যালের জন্য হচ্ছে না জানি না আমাদের সমস্যা প্রচুর হয় কি বলবো মানে 1 লিটার জল দরকার সেখানে হয়তো 200 ml জল চাইতে পূরণ করতে হয় মানুষকে उनका कथारे बाड़ायो कना तिहिं गापा दो बांग अडी आयमा दिन खन गी दा रिया अनार दो ओना आतुरे ᱧᱮᱞᱚᱜ कना मेनखान मिद बार जहां दा को उडुकोक कना उना हो न्यू लेकान दा दो बांग कना जहां दो मिद घड़ी दोहो लेखान उना दा दो बांगमा आरागो कना उना आतुरे दो बांगमा पेसाय खन हो जस्ती ओड़ा मेना आकादा एन रहो सरकार पहाटा खन दा रिया जहान सुजुग सुविधा बनु आकादा পানীয় জলের সমস্যা প্রচুর সমস্যা এমন ওই যেখান থেকে আমরা জল ওই রাস্তার ওপার থেকে যেখান থেকে নিই ওখান থেকে আবার একাধিন জল পড়েই না সেদিন আমাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয় আর জল ছাড়া তো বাঁচা যায় না কম কোনো কর্নে সেই কল যদিও আছে তো সেটা খাওয়ার উপযোগী নয় আয়রনে পুরো ভর্তি জল এনে খানিকক্ষণ নামিয়ে রাখলে তার উপরে তেল ভাসতে থাকে এই জল তো খাওয়া যায় না সমস্ত জায়গাতে জানানো হয়েছে কিন্তু এখানে কোনোভাবে জলের কোনো মানে এই সমস্যার সমাধান কিছুতেই হচ্ছে না আমরা যেখানে হ্যাঁ বলছেন কিন্তু জানি না কেন এখানটা মানে এই রকম সমস্যা রয়ে গেছে আমরা অনেক জায়গায় অনেক মানে যেখানে যা করতে হয় আমরা তাও করেছি কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছে না ওই যেখান থেকে পরে হয়তো ওই জলটা আমরা স্টকে রেখে 2-1 দিন স্টকে রেখে দিলাম মানে আমরা আগে স্টকে রাখি জলটা সবসময়ই কষ্ট পায়খানা গেলে একটু বালতি করে জল নিয়ে যায় জল খাবার জলও তাই না কল নাই আমাদের কলে যোগাযোগ কল হলেও জল হয়নি কেন হয়নি পাথর তাহলে সরকার আমাদের জল করে জলই হচ্ছে না দিব করে দেওয়া হবে মাসিমা এটাতে ভোট দিবেন এটাতে এই করবেন ওইটা ওই করবেন বিভিন্ন রকম তখন এইরকম বলচাল করবে ভোটটি নিবে ঘর ঢুকে যাবে কিন্তু আমরা কল যদি জলের যদি না যোগাযোগ হয় আমরা কোনো লোককে ভোট দেওয়া হবে না हड़कुआ कथारे बाड़ायो कना अडी आयमा धावगी दा अनाट बारे तेना कथा सरकार पहाटरेन हड़कु लय आकात कुआ मेनखान एन रहो सरकार पहाटा खना दा रिया सुजुग सुविधा दो बांग को एम आकात कुआ हड़कुआ कथारे नोआ हो बाड़ायो कना भोट अक्तो हड़ दो नाना हुनर कथाते बुलाव काते उनको ठे खय हड़ भोट को हतावे कना मेनखान भोट पारम लेन खान गी ओना आतुरेन हड़ दो जहान सुजुग सुविधा और बांग को ᱧᱟᱢᱮ कना उना आतुरेन हड़ा दो दा रिया जस्ती अनाट मिना तकुदे दा चिकाते को जुगाड़ा चेत लेकारे उनका दा ᱧᱟᱢ रे नापाय हुयुआ उनागी सरकार ठे को खोजजोंग कना मेनखान दा अनाट बांग चाबालेन खान उना आतुरेन हड़ दो अडी एटकेटोरे रेगु को ताहेन कना मी बार ठे कॉल को मिना आकादा उना कॉल करे चालाव लेन खान हो अडी घड़ी हबी लाइन कते ताहेन हुयुक कना तोबे आनेगी मी बाल्टीन से 2 बाल्टीन दा को ᱧᱟᱢ दाड़िया कना झोतो घारोज रेन हड़गी बांगमा उनका सेता पायर रेगी बाल्टीन साब कते कॉल से को चला कना आर को लाइन को कना जहां 3 अक्तो आई ढकोय रिया दावे ᱧᱟᱢᱮ कान उन अक्तो बाल्टीन ढकोय पेरेज कते आदो उड़ा रुवर कना बकुड़ा खन सुदीप कुंडवा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।